Tesla. Tesla book. This is the Pop Mart of ano yan? Bili na kasi. Ate, si Duty nasa? Ano yan? Ayun na si Duty yung bumababa na, oh. Kasi yung mochi, pakita natin. May member ka din. Number lang yun eh. Number lang yung ilang Oh, meron na sa Discount. membership. Membership. Ano